Okay, now kita nak tengok the structure of the this what we call podocytes ni dan macam mana dia membentuk this what we call filtration membrane. Okay, membran penapis dekat the surrounding. Basically ini semua ni ini adalah the filtration membrane. So kita nak tengok the component of filtration membrane. So kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok gambar aja yang diberikan, gambar ni macam agak menakutkan tapi dia lebih real lah kan. So you boleh nampak dekat sini bahawa ada beberapa layer. The first layer of course lah the endothelial cells. Atas endothelial cell kita akan ada this basal lamina ataupun basal membrane. Yang kedua, basically basal membrane ni dia adalah alas tempat di mana the endothelial cell tadi dia akan attach. Tu nanti kita akan tengok. Atas basal lamina ataupun basement membrane ada this these pedicels of podocyte. Dia akan ada betul-betul di atas the membrane dan antara pedicel tu, antara the kaki tu dipanggil pedicel, antara kaki tu akan ada this another membrane yang kita panggil slit membrane. Okay, between the pedicel. Antara kaki, ibaratnya you tengok jari you, antara jari you akan ada another membrane yang kita panggil itulah slit membrane. Okay. Dan of course lah the pedicel itself akan membentuk penapis. So kita akan tengok itu more detail in the next slide. So kalau ini adalah gambar secara kartun, di sini kita ada this podocyte body, ini adalah nukleus dia dan dia ada this jejari yang kita panggil pedicel. Okay, secondary process. Proses itu maksudnya unjuran yang kita panggil pedicel dan dia akan wrap around the capillary of glomerulus. Jadi dia akan form this what we call filtration membrane. So mari kita ambil this part, kita potong sikit dan kita tengok dia kat dia punya cross section. So you akan nampak inilah dia, okay, bendanya. So first kita ada this dalam ni kita ada glomerulus punya blood. Dalam ni adalah blood vessel lah ataupun glomerulus. Di sana kita ada red blood cell dalam ni. So red blood cell akan berada di dalam sini lah. Okay, basically apa yang warna merah ni? Warna merah inilah sel endothelial cell. Okay, you boleh nampak dia adalah one cell thick, hanya satu sel saja. The dinding of the glomerulus tu hanyalah ketebalan dia satu sel. Bila satu sel means that dia akan reduce resistance, dia akan increase rate of diffusion. Senang dia nak cross. Itu satu. Yang kedua, you boleh nampak antara dua, okay, antara the endothelial cell ada pore. Inilah yang kita panggil fenestration. Memang ada lubang-lubang. Okay. Bila kata lubang-lubang means bolehlah solute substance boleh keluar daripada sini. Tetapi because red blood cell terlalu besar, dia tak muat nak melalui the fenestration. Kemudian bila molekul keluar, substance keluar daripada di sini ataupun dia akan cross the endothelial cell, dia akan jumpa this what we call basement membrane. Ini adalah basement membrane. Basement membrane basically adalah dia alas untuk sel duduk. Basically untuk sel jadi tisu, dia bukannya berkumpul macam ni. Okay, dia akan stack. Dia bukannya akan stack macam ni, tidak. Dia basically okay, alas dia memang akan ada alas. Okay, macam kita nak buat macam basically basement membrane ni macam simen antara dua bata. Okay, untuk you nak bina rumah, you kena ada simen. Okay, untuk gabungkan bata dekat bawah. Okay, sama juga macam sel. Untuk dia organize into tissue, kena ada membrane yang pegang dia. Memang perlukan sesuatu untuk pegang dia, alas dia. Alas dia itu kita panggil basement membrane. Dan this basement membrane, dia adalah alas kepada endothelial cell. Endothelial cell akan melekat dekat basement membrane sinilah. Okay. Secara tidak langsung, basement membrane ini juga menjadi the component of filtration membrane. Second component of basement membrane selepas dia capillary endothelium. Yang kedua, kita boleh nampak dekat luar basement membrane tu ada kaki-kaki ni. These pedicels of podocyte. Dia sendiri akan form the filtration membrane sebab dia akan memberi ruang yang tertentu untuk substance lepas. Okay? Dan this ruang antara pedicel kita panggil filtration slit. Filtration slit, which is komponen yang keempat. Filtration slit. Dan itu ruang antara dua pedicel. Tetapi as I said, antara kaki itu sendiri ada another membrane
thin membrane yang kita panggil slit diaphragm. Dia antara dua pedicel tu akan ada another membrane. Kalau you tengok gambar yang belakang ni yang merah ni. Merah inilah slit membrane. Okay, sebab dia adalah membrane antara pedicels. Right? Dan dia akan menjadi the last component of filtration membrane. Banyak ni. So, kejap lepas ni tak lepas. Kadang-kadang substance basically kadang-kadang substance dia akan melalui, dia boleh lepas the pore. Okay, tiba-tiba somehow dia tak lepas dekat the basement membrane, dia tak lepas dekat pedicel, dia tak lepas kat slit diaphragm. That's why these adalah filtration membrane sangat penting dalam in order untuk menapis molekul ataupun substance keluar daripada red blood cell. Macam red blood cell yang terlalu besar memang tak lepas nak masuk. Okay, sebab dia terlalu besar. Hanya certain molekul saja yang akan lepas lah. So inilah kalau kita tengok glomerulus into lebih detail. First dia ada this one cell thick of endothelium. Hanya satu sel saja. One cell thick of endothelium. Dan antara dalam endothelium itu sendiri akan ada berlubang-lubang. Dia ada fenestration. Fenestrated endothelium of glomerulus. Ini adalah kenapa macam mana ultrafiltration itu boleh berlaku dengan power, dengan efficient disebabkan inilah. First adalah sebab ada fenestrated endothelium. Okay, endothelium adalah epithelial cell, specialized epithelial cell that makes up the vessel, allow solute and fluid to pass through, tetapi bukannya blood cell, platelet and plasma protein. Diorang akan ditinggal di dalam ini kerana they are too big to pass through. Contoh red blood cell punyalah besar, macam mana nak lepas kan? Okay. Sorry. Now kita tengok pula dekat luar daripada the endothelium itu, as I said, untuk dia become a tissue, ini adalah tissue basically, untuk dia become structure yang teguh, dia kena ada basement membrane. This basement membrane terletak daripada the endothelium. Sebab dia akan membaluti di luar supaya the endothelium tadi dia akan organize into this tubular structure. So basement membrane adalah a membrane where cell akan attach to in order to organize the cell into the tissue. Ini adalah the function of basement membrane. Dan in term of blood, in term of this ultrafiltration, it will only allow a passage of molecule depending on the molecular size and shape and touch. So basically disebabkan adanya this basement membrane, dia akan prevent plasma protein being filtered out from the blood capillary. Basically dia akan prevent the plasma protein daripada keluar daripada endothelium. Sekiranya ada protein ni, dia hanya akan retain saja dalam ni, tidak akan melepasi the basement membrane. So dia akan stay inside the blood, dalam blood vessel, dalam the capillary of the glomerulus. Dalam glomerulus lah basically. Dan kalau kita tengok, as I said, inilah the glomerular basement membrane, okay, ataupun basement membrane of the glomerulus. Ini adalah endothelium, one cell thick, dan ada fenestration. Dan as I said, glomerular basement membrane inilah yang akan organize the endothelium into the structure of a blood vessel. Okay, dan as dia akan allow passage of molecule, certain molecule, except plasma protein. Kalau ada plasma protein nak keluar dekat sini, tiba-tiba dia tak akan keluar disebabkan basement membrane dia akan make sure plasma protein stay inside the capillary lumen. Okay. Kemudian kita ada filtration slits, which is basically filtration slit adalah ruangan antara pedicel of podocyte. Kalau you tengok ruangan antara sini, okay, this one, ruangan inilah yang kita panggil filtration slit. Okay, ruangan antara dua pedicel. Very impermeable to blood cell and plasma protein. Dia akan prevent blood cell daripada keluar. Dan as I said, antara dua jari, kalau you tengok jari kita, antara dua jari akan ada this membrane yang kita panggil slit diaphragm. Kalau tengok kaki katak tu kan, yang membrane tu yang kita panggil slit diaphragm. Kalau lah, tapi kita tak panggil dia slit diaphragm. Okay, saya just nak bagi tahulah antara ruangan antara jari itu adanya this membrane yang kita panggil slit diaphragm, a network of connection between pedicels of podocyte, prevent medium-sized protein to pass through. Hanya molekul yang kecil saja yang akan pass through. Ini adalah the filtration membrane of the glomerulus. So basically bawah tu adalah the glomerulus lah. Cuma this glomerulus memang is wrapped around by
podocyte. You nampak podocyte ni punyalah besar. Dia ada satu kaki dan dia ada kaki-kaki kecil. Sangat menggelikan. Tetapi itulah ciptaan Tuhan. Pedicel ni dia punya kaki itu. Okay? Okay? Dan you boleh tengok sendiri gambar yang saya berikan. Basically, I have explained it to you. Okay, now kita dah settle. Bila dia dah this blood masuk ke dalam glomerulus disebabkan adanya high pressure, adanya the filtration slit. Now air, contohnya air akan keluar. Okay, bila air keluar, daripada air kita ada H2O, kita ada urea, kita ada ion contohnya K+. Okay, kita juga ada macam-macam lah akan keluar. Yang akan stay dalam the blood vessel adalah red blood cell, plasma protein dan platelet kerana mereka terlalu besar dan all the pedicel of podocyte tadi akan make sure diorang tak keluar. Now this substance yang keluar daripada the blood vessel kita panggil filtrate. Dia akan masuk ke dalam lumen of Bowman capsule. Now dia akan transport kepada proximal convoluted tubule. Bila sampai kat proximal convoluted tubule, dia dah settle ultrafiltration, akan masuk proses yang kedua iaitu reabsorption and secretion. Okay? Now kita akan start dengan reabsorption. Apa itu reabsorption? Basically, reabsorb back into blood vessel. Okay? Adalah movement of substance in glomerular filtrate back into the blood capillaries via passive or active transport. Dan reabsorption berlaku dekat the convoluted tubule iaitu proximal dan juga distal convoluted tubule. Dia juga berlaku dekat loop of Henle by descending atau ascending dan juga dia berlaku dekat collecting duct. Okay. Cuma secretion hanya berlaku dekat proximal, convoluted, distal and collecting duct. Secretion tidak berlaku dekat loop of Henle. Okay. Now reabsorption berlaku dekat all the tubular structures. Dan apakah substance yang akan reabsorb balik? Contohnya adalah glukos. Okay. Glukos memang akan dibawa masuk balik ke dalam salur darah sebab kalau glukos ada dalam air kencing itu menandakan awak ada kencing manis. The condition is called glucosuria. Glucosuria. Gluco mean glucose, urea tu merujuk kepada, suria tu merujuk kepada air kencing. Okay? Kalau awak ada glukos dalam awak punya air kencing, bermakna awak ada diabetes. Itu yang kita panggil kencing manis sebab gula tu berada dalam air kencing. Rasa agak manis and semut memang akan menghurung sebab ada glukos masuk dalam air kencing. Sepatutnya glukos memang tak ada dalam air kencing sebab bila glukos keluar daripada the glomerulus, dia akan masuk balik dalam salur darah. Okay? Masuk balik dalam salur darah. Dia tidak akan berada dalam filtrate langsung, melainkan awak ada kencing manis. Okay? Amino acid, vitamin, most of the water juga akan reabsorb balik dan ions contohnya sodium, chloride, potassium, hydrogen and bicarbonate pun akan reabsorb kembali. Okey, apa itu reabsorption and secretion? Now kita kena faham proses reabsorption and secretion. Reabsorption adalah proses where substance from filtrate reabsorb back into blood capillary. Itu reabsorption. Okey, daripada blood capillary masuk ke dalam daripada filtrate masuk ke dalam blood capillary kita panggil reabsorption. Kalau dari blood capillary masuk ke dalam filtrate itu adalah kita panggil secretion. Okey? Dan this molecule dia akan melalui ruangan. This ruangan antara dua tisu ini kita panggil interstitial space. Interstitial means antara tisu. Okay. Dan filtrate tadi adalah dalam proximal convoluted, loop of Henle and distal convoluted and collecting duct. Okay. Manakala blood vessel yang kita akan tengok adalah peritubular dan juga vasa recta. Dan interstitial itu adalah ruangan antara these two tissues. Right? So, kalau reabsorption berlaku, maksudnya sekarang filtrate tadi daripada tubule. Okay. Basically daripada this nephron, dia akan keluar ke dalam interstitial space, barulah masuk ke dalam salur darah, back into the blood and then akan pass to the body. Itu kalau reabsorption. Kalau secretion, daripada salur darah masuk ke dalam interstitial space, ruangan antara dua tisu dulu, barulah dia akan masuk ke dalam tubule, secrete into the tubule. Okay, itu adalah secretion. Ini konsep yang awak kena faham. Okay.
Next, kita nak tengok macam mana reabsorption itu berlaku dekat proximal convoluted tubule.